गोवा ह्युमन रिसोर्सेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड या संस्थेन आयोजित केल्ल्या नोकरी मेळाव्यान वेर्णा उद्देगीक इस्टेटांतल्या 25 मुखेल खासगी कंपनींनी तरणाट्यांची मुलाखत घेवपाक सुरवात केल्या। 1 मे मेरेन सगळ्यो नेमणूक पत्रां जारी करतले। 6,000 परस चड उमेदवारांनी अर्ज केल्यात अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हाणें दिली। म्हज्या सरकारान कर्मचारी निवड आयोगावरवीं सरकारी रिती पदां भरपाची पारदर्शक प्रक्रिया सुरू केल्या। उरिल्ल्या 2,500 नोकऱ्यांची परीक्षा रोखडीच जातली, ताणें आपल्या भाशणात नमूद केले। गोवा ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन म्हणजे कितें हें मुळात तुमकां समजपाक जाय। कदाचित थोड्या जाणांक खबर आसचेना, गोंयांत हाज्या पयलीं सेक्युरिटी सर्विसीस आनी हावसकीपिंग सर्विसीस ह्यो 2 सर्विसीस खासा करून सगळे 100% भायले लोक करताले। भायले लोक म्हणटा आसतना हांव म्हणटालो नेपाळ आनी भुतानांतल्यान सुद्दां, म्हणजे आवट ऑफ कंट्रींतल्यानूय लोक येताले, आवट ऑफ स्टेट सोड। पण कालांतरान आमी पळयलें की 2014तल्यान हें कॉर्पोरेशन आमी सुरू केल्या उपरांत आमी आमचे जे अंडर ग्रॅज्युएट भुरगे आसा, कोण 10वी फेल आसतलो, 12वी फेल आसतलो, ह्या सगळ्या जाणांक प्रमोट करपाक सुरवात केली की हय, ह्याय जॉबाक जर डिग्निटी आनी सेक्युरिटी दिली आसत जाल्यार होय जॉब आमचे गोंयचे भुरगे करूं शकता। आमचे भयण एक मदीं सेक्युरिटी गार्ड म्हणून मदीं जी उबी आसा, विच इज एन ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनचे सेक्युरिटी, 2014तल्यान ही सगळीं भुरगीं ह्युमन रिसोर्सान जॉयन करपाक सुरवात केली। तांकां वेल ट्रेन केली। 3 म्हयन्याची ट्रेनिंग आमी ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनांतल्यान दिली। आनी जेन्ना तांकां कळ्ळें की हय, आमचो जॉब हो सेफ आसा, आमचो जॉब हो सेक्युअर्ड आसा आनी ह्या जॉबांत आमकां प्रमोशन आसा, त्याच बरोबर ह्या जॉबांत आमकां इन्क्रिमेंट आसा आनी ह्या जॉबांत आमचो फ्युचर आसा। चडांत चड भुरगीं ही ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनांत जॉयन जावपाक लागली आनी सेक्युरिटी आसतली, होमगार्ड सेक्युरिटी गार्ड आसतले, हावसकीपिंग आसतली। आनी हातूंतल्यान आमी हेंकाच ताज्या उपरांत तांकां जेन्ना 2 वर्सां कंप्लीट जाली, बऱ्याचशा भुरग्यांक गव्हर्मेंट जॉबांत एम्प्लॉयमेंट दिवपाक सुरवात केली। देर इज अ 20% रिजर्वेशन फॉर द स्टाफ वन हू आर कंप्लिटींग द 2 years इन द ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन। रिसेंटली जाल्ल्या पुलीस सर्विसेन आमचे 40 सेक्युरिटी गार्ड हे ह्युमन रिसोर्सांतले पुलीस म्हणून जॉयन जाले थ्रू द रिजर्व कोटा। ही तांच्या खातीर खरोखरूच सांगता अभिमानाची गजाल आसा, कारण सेक्युरिटी गार्ड म्हणून एखादो भुरगो जो जॉयन जाता ताका पुलीस म्हणून जेन्ना पुलिशेर वचपाक मेळटा ताच्या खातीर अभिमानाची गजाल आशिल्ली। आमी जेन्ना इंडस्ट्रीज एसोसिएशना कडेन उलोवपाक सुरवात केली, तांचें म्हणणें की हय, आमचे कडेन आमी जरी आफयले आसत जाल्यार भुरगे येयना। आमी म्हटलें 2 गजाली आसा। एक की पयल्यान पयली तांकां जॉबाची शुअरिटी ना, जॉबाची सेफ्टी ना, तुमी केन्ना काडून उडयतले हाजी तांकां म्हणजे हाजो तांकां गॅरंटी ना की केन्नाय काडून उडोवंक शकता। आमी ते म्हणपाक लागले की हय, आमच्या कडेन जर बरें काम करीत जाल्यार आमी कोणाकूच काडून उडयना। म्हळ्यार एक अविश्वास जो क्रिएट जाल्लो आसा गोंयच्या भुरग्यांच्या मदीं, तो खंय तरी ब्रेक जावपाक जाय, सो दॅट वी कॅन स्टार्ट विथ द ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन। आमी म्हणलें की ह्युमन रिसोर्सांतल्यान आमी अपॉयंटमेंट दिता, तुमी तेंची आमकां जी आहा ह्युमन रिसोर्साक सॅलरी पेमेंट करा, आमी तांकां पेमेंट करता। आनी हातूंतल्यान आयज पयली बॅच म्हणजे ज्या निमित्तान तुमी हांगासर जे आयल्यात, इट इज एप्रॉक्सिमेटली 6,000 भुरग्यांनी रजिस्ट्रेशन केलां। 3,000च्या आसपास भुरगे आज हांगासर प्रेजेंट आसात। वेगवेगळे कडेन इंटरव्यूज सकाळच्यान सुरवात जाल्या। पयल्या फेजींतल्यान आमच्या कडेन आयच्या घडीक 1300 भुरग्यांक हे सिलेक्टूय करतले आनी 1 तारखेच्या पयलीं गोवा ह्युमन रिसोर्सांतल्यान तांकां अपॉयंटमेंटूय लेटर दितले। हाजो अर्थ उरलेल्या भुरग्यांक मेळची ना काय कितें? उरलेल्या भुरग्यांक मेळटले। उरलेल्या इंडस्ट्रीज कडेन ऑलरेडी उलोवपाक सुरवात केल्या, म्हणून तुमकां उरलेल्या सगळ्यांक परत इंटरव्यू घेवचे पडचे ना। जे भुरगे उरलेले आमच्या कडेन बायोडेटा आसा तांकांच तांच्या क्वॉलिफिकेशना प्रमाणे ज्या इंडस्ट्रीज जाय त्या प्रमाणे तितक्या भुरग्यांक कॉल करतले आनी तांचे इंटरव्यू जे आसा पळय न्ही, इन लॉंग रन फुडल्या 10 दिसांक हे कंटिन्युअसली वेगवेगळ्या कंपनींनी घेतले। म्हणून फक्त 1,300 जाणांचें आज सिलेक्शन जालें आनी बाकीच्याचे जावंक ना आसत जाल्यार कोणी डिसमूट जावचें न्ही। आमकां 100% म्हणजे जो जॉब करपाक सोदता ताका जॉब दिवपाची सरकाराची तयारी आसा, म्हणून हे पयलें पावल आसा। हातूंतल्यान 2 गजाली जातल्यो। हांव परत सांगता, तुमचो जॉब आमी तुमकां म्हणजे लोवर कॅटेगरींतले एमफार्म आनी हे वयले कॅटेगरींतले भुरगे जरी आमच्या कडल्यान जॉयन जाले आसत, 6 म्हयन्या भितर जर तांकां बेटर सॅलरी दिवन कंपनी घेवन आपल्या कडेन फिक्स करपाक तयार आसत जाल्यार ऑप्शन इज ओपन। तुम्ही डायरेक्टली कंपनीनूय तांचे जॉयन जावं येता, अदरवायज यू कॅन कंटिन्यू विथ द ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन। आफ्टर द कंप्लिशन ऑफ द one year इन द प्रायवेट सेक्टर इन द ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन, आमच्या कडेन ज्या वेळार गव्हर्मेंटात जेन्ना आमी ज्युनियर स्केल ऑफिसर काडटले किंवा कॉम्प्युटर ऑपरेटर काडटले,
वी आर डायरेक्टली म्हणजे रिज्युमिंग फ्रॉम द प्रायव्हेट सेक्टर, दोज वर इंटरेस्टेड टू कम फ्रॉम द प्रायव्हेट सेक्टर टू द गव्हर्मेंट कॉर्पोरेशन, हांच्या खातीर ही ऑपॉर्च्युनिटी खुली आसतली आनी डॅट अगेन ताका म्हणजे थंयसर येवपाची संदी जी आसा पळय न्ही ही तितक्याच मोठ्या प्रमाणात अवेलेबल आसतली आनी फर्स्ट प्रिफरन्स will be given those who are completing the 1 year in the private sector. हाका पयलो प्रिफरन्स जो आसा पळय न्ही त्या भुरग्यांक दिलो वयतलो. गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आणि अरुण नाईक.